So praise the Lord. Karon nakabuntago no is the last Sunday of the month, and every last Sunday of the month is gilain nato siya para sa pag-study on spiritual warfare. So atong series sa July is goodness. Mao na siya atong series. And then every last Sunday we will study on spiritual warfare. We will study on how to win our battles every day. We will study about freedom. And today, our topic is Shut the Door, Breaking the Power of Unforgiveness. So this is about spiritual warfare. And balik-balikon yun ako nag-emphasize that unforgiveness is an open door to the works of the enemy. So we need to shut that door. Amen? Let us all stand up as we honor the Word of God, as we read the Word today. Let us read Matthew chapter 18, verse 21 to 35. Let's all together read. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars. He couldn't pay, so his master ordered that he be sold, along with his wife, his children, and everything he owned, to pay the debt. But the man fell down before his master and begged him, Please, be patient with me, and I will pay it all. Then his master was filled with pity for him, and he released him and forgave his debt. His fellow servant fell down before him and begged for a little more time. Be patient with me, and I will pay it, he pleaded. But his creditor couldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you? Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Let us pray. Holy Spirit, thank you for your word. You are our teacher today. We open our hearts and our minds to you. Use me, O God, as your instrument. Salamat nga tanan nga misulod diri karon, and even who are with us online, maka-receive sa ilang portion and be blessed and be renewed and restored and mahimuming winners sa among battles, O God. We give you the glory and honor in Jesus' name. Amen. Now, this story is very powerful. Tungod kay this story is a reminder to all of us na unforgiveness brings us into this kanang moment of torture. Kung naa day unforgiveness sa atong heart, imo di ang gibutang ang imong kaugalingon sa usa ka prison cell where you are tortured. So ingani ang impact sa unforgiveness. Number 1 nga atong hisgutan karon is the hidden danger of unforgiveness. Unsa may danger sa unforgiveness, igsuon? Daghan sa ato Christians are tormented emotionally, mentally, even physically. Ngano man na? Ngano kaha nga na ay torment? Without
realizing unsay root ni ini. No? Pag mo shift kog English ug Bisaya, ako pong dila maglisod. No? So, usahay di na to ma-realize kung unsay root cause nga nung tormented ta. Maybe naa kay mga nightmares. Maybe naa kay mga bati kay nga mga damgo. And kanang mga damgo nga pag makamata ka, you're like dagko kag singot, di ka okay, you're sweating. You know, all these nightmares are the work na siya sa demonic realm. Because ang anak sa Diyos is supposed to sleep well and wake up with a renewed strength. So kung naa kay nightmares, igsuon, that's torment from the works of the enemy. And maybe naa kay emotional struggle karon, where you don't understand nga nung kanunay ka dili okay. Ma-okay ka for a while, then di nasad ka ma-okay. And then pas-pas kay shift ang imong emotions. And maybe you're physically right now is suffering. Na ay certain sickness. You know, there's a study that arthritis is always related to unforgiveness. Scientifically and theological na study. There are sicknesses that you're suffering today that is related to unforgiveness. So, ingon day ang Bible no na pag di day ka forgive, the king, what happened, was so angry. Ingon siya sa iya ang servant, millions of dollars imo ang utang sa kuha. Nang hangyo ka, you pleaded. Ako kang gipahangyo. Nga taghaan kag time to pay. And then, kato siya nga servant, naay nakautang sa iya nga thousands of dollars. Naay somebody nga nakautang pud sa iya. Unsa iyang gibuhat sa nakautang sa iya? Iyang gipapriso, apil ang pamilya. Diha ra ka hangtod makabayad ka nako. And nakadungog ang hari, ingon ang hari, ipatawag to siya nga servant. Unsa ingon sa hari? Baga kag nawong. Wa kay ulaw. Gipasaylo na ko imong utang nga millions of dollars. Nya karon katong imong isa ka servant kanay utang nimo nga thousands lang. Wa gyud nimo pasayloa, imo gyung gipapriso. Unsay gibuhat sa hari? Katong nga servant kanay utang niya, iyang gipatorment sa prisuhan. Unforgiveness igsuon, mao ni siya ang magtorment sa ato emotionally, magtorment sa ato mentally. When we talk about unforgiveness, a lot of times we are thinking of someone else nga nakasala sa ato. But most of the time, ang pinakalisod i-forgive is ourselves. Ang atong mga kaugalingon igsuon mo'y pinakalisod nato mapasaylo. When you made wrong decisions, nasayop ka sa imong mga decisions sa kinabuhi, nagmahay ka nga nung nabuhat nimo to, nagmahay ka nga nung nasulti nimo to. Kung ikaw nakabuhat kag mga sayop years ago, hangtod karon you're punishing yourself. Because para nimo wala gyud kay ayo. And ang pinakalisod i-forgive is ang atong kaugalingon igsuon. That's the very reason mas maka-forgive pa ta sa uban. Pero kung ato ganing kaugalingon, harsh kita sa atong mga kaugalingon. We are putting ourselves in prison. Dili nato ma-release atong kaugalingon. Dili nato ma-forgive ang atong mga kaugalingon. And so many times we are suffering. Ngano man nga nagsuffer ta emotionally, mentally, and physically because of unforgiveness. So this is the danger of unforgiveness. Mahimo di ay nga mag-struggle ka na ay torment mahitabo sa atua. Now, the book Pigs in the Parlor explains that unforgiveness is a major entry point of demonic oppression. The writers of Pigs in the Parlor are theologians who studied people. And they have seen that unforgiveness is a major entry point of demonic oppression. Ngano man nga dili ka kagawas ana nga addiction, ngano man nga magbalik-balik kag buhat ana nga sin, ngano man nga dili ka kagawas, wala kay freedom tungod kay
na ay unforgiveness sa imong heart. Maybe wala nimo na forgive imong self. Maybe wala nimo na forgive ang imong loved one nga nakasala sa imo, imong papa, imong mama, igsuon, imong best friend. And naay entry point ang kaaway. When there is unforgiveness in our hearts, we are opening doors to the enemy. And so Jesus did not teach us to forgive. He commanded it. Forgiveness, igsuon, is a command. That's why in the book of Matthew, chapter 6, verse 14 to 15, unsay ingon ni Jesus, gihangyo nako tanang mga lalaki to please read. Jesus is not only teaching forgiveness, He commanded it. It's a command. And ang atong mga kaugalingon igsuon mo'y pinakaulahin nato ma-forgive. Atong kaugalingon feeling nato deserve nato nga emotionally di ka okay, feeling nimo nga nung naa kay nightmares because that's just part of who you are, and gidawat na nimo nga ingana na imong kinabuhi, and sa tanan nimong buhaton murag lisod na ay failure, and you felt rejected because naa kay nabuhat nga sala na wala nimo na pasaylo ang imong kaugalingon. There's no question with God forgiving you. Because kabaluta na the first time you asked forgiveness from God, He forgave you. The first time. But unsay problema? Kita ang wala naka-forgive sa atong kaugalingon. We think that everything that's going on with us today, all the hardships, the emotional instability, and wa ka sabot na unsa ka, the nightmares, you think deserve nimo na because nakasala ka. Last year, 2 years ago, 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago. And feeling nimo tanan nga unsay giagian nimo karon deserve nimo na because nakasala ka years ago. And you're putting yourself in prison. That's why unforgiveness is a major door that opens to the demonic realm. With unforgiveness comes rejection, self-pity, wala, okay ra na, ako ra isa, loneliness, and even grief. Now, unforgiveness, igsoon, that's why Jesus is commanding us. Ingon siya, kung dili ka kapasaylo sa nakasala sa imua, dili pug ka pasayloon sa amahan. And kabalo ba mo unsay impact ani? Your prayers will not be heard. Many of us is thinking na ang imong prayer na minaw ang Ginoo. Kabalo ba mo nga ang prayer sa usa ka tawo nga wala nakapasaylo, gitabunan sa Dios ang iyang mga dalunggan. That's why your life becomes miserable. Kabalo ka Christian ka, pero miserable ka. Because ang tao, ingon ang pulong sa Dios, if you refuse to forgive others, the Father in heaven will not forgive you. And this is really important that as a Christian masabtan nato nga you are supposed to live in freedom. Anak kag Dios. You're supposed to live in freedom, not exempted from trouble, but someone who goes through the process of trouble and yet you have peace in your heart. Kana bitang sama sa mga disipulo nga naa sa sakayan, grabe kay ang storm, pero si Jesus nakatulog sa storm, in the middle of the storm. That kind of peace. You're not exempted sa storm. You're not exempted sa problem, but you can sleep. You can work. Your mind is sharp. You can think of a solution because you know that Jesus is in your boat. Pero what happens when there's unforgiveness? You're opening yourself to the demonic realm where the devil could put in anger, hate, bitterness, and the devil could just hold you in the throat and torment you, wa kay ayo, palpa ka. And the devil would tell you na,
May pagdi na lang ka mo simba, kay wa na'y pulos imong simba-simba. Now, imong identity, ginaguba sa kaaway, and you don't know who you are anymore. This is how Jesus explains it. Na if you refuse to forgive, your Father in heaven will not forgive you. One of the common things nga manotice nako pag ang tao hapit na mamatay, ang permanente nako when every time na ako funeral, every time ako ang magwalig patay, pila nakapatay akong giwalihan, I would always hear their stories. 1 week before siya namatay, sige siya pangayog pasaylo sa mga tao nga loved one niya. Mga tao nga posibleng nakapasakit siya in words and in actions. And then they would remember, hala mo day, sige siya pangayog pasaylo. Kay di ay mamatay na day siya. At the end of man's life, ang pinaka-importante niya is God's forgiveness sa iyang sin and the forgiveness of the people he loves. And then he can rest in peace. Ing ana ka-powerful ang forgiveness, igsoon. Na ang tao nga, before siya mamatay, makasinati siya to make sure nga naa siya, maka-make amends siya with the people na nakabalo siya, nakasala siya. Ug ang tao nga, dili makapasaylo, will suffer in sickness for so long, tungod kay ang unforgiveness mo torment man siya sa tua. Matingala ka nga nung ang tao na mga tao na naay balatian niya, mag-suffer og dugay siyang balatian, dugay mamatay, dako na kay gasto, mahurot tanan nilang kinitaan, and makapangutan na ka nga no mani. No, I have seen maybe in my lifetime as pastor for 13 years, I have seen 3 people. Hurot gyud ang kwarta, mabaligya ang yuta, tanan. And millions ang mabariyan sa ospital. Magkautang-utang ang mga anak, tanan na lang. Dili gihapon mamatay, nganuman. Because di ay pagpangutanan nako sa kaning gadaot, kanang nay or tay. No, 3 people, I can remember. Hangtod sa kong kamatayon, pastor, dili yug ko mo pasaylo. So see, grabe tong gibuhat ni. And my heart would like, maudi ay, wala pa siya namatay. Because the grace of God is so big. So dako, dili na to ma-measure ang gugma sa Dios. As high as the heavens, as deep as the earth, as wide. Grabe kay ang gugma ni Lord. Dili siya gusto nga kani nga person ma-impierno. That's why the Lord would just allow days nga ma-extend iyang kinabuhi. Hangtod masabtan niya, mupasaylo ka. Mupasaylo ka para pasayloon pug kanako. Para madawat kanako sa akong gingarian. And ang mga anak is praying nga malangit gyud ni ako ang inahan, malangit gyud ni ako ang amahan. Nganong dili pa siya mamatay nga nag-suffer na gyud siya grabe. Because katuday siya is naggunit pagyud og unforgiveness sa iyang heart. And it's the grace of God extending His life para moabot siya sa point of end of himself and would say, Lord, akong gi-release kini nga nakasala nako. Because ingon ang Bible, dili ka pasayloon sa Dios sa imong mga sala, kundi ka kapasaylo sa nakasala sa imo. And it's the grace of God. But the consequences of that, tungod kay grabe ang unforgiveness sa iyang heart, nahurot ang tanan nilang kinitaan. ICU, pilang ICU? 40,000 per day. That's ICU in sanitarium. The grace of God is available. And kita igsunod, we have to open our eyes today. Na sige day kog ampo, pero wala day naminaw ang Ginoo sa akong prayers. Kay naaman day unforgiveness sa akong heart. Bisag unsaon ni mong ampo igsuon, the ears of the Lord is covered because naay unforgiveness sa imong heart. Not because you're a sinner. The Lord came, died for you because you're a sinner. I'm a sinner. Pero kinahanglan day ka mo pasaylo pud sa uban para ka paminawon sa Dios og iya pud kang pasayloon. Second point this morning. The parable of the unforgiving servant.
Our story today, nga gibasa na to kaganina, nangutana, no, in verse 21, Peter came to him. Slide 2. Unsay question ni Peter? Kapila manday ko mo pasaylo. Siguro mao pud na imong question karon. Pastor, balik-balik na manggugugi pasakitan. Balik-balik na ko niya gi-disrespect. Balik-balik na ko niya gipasakitan, and balik-balik na ko nakadungog og sakit nga istorya. Nagbuhat siya dili maayo sa ako, balik-balik. And Peter asked, how often should I forgive someone? 7 times? No, not 7 times. Iyon si Jesus. But 70 times 7. The 70 times 7 igsoon is not something nga imong i-times and then, hoy, humana na gyud. Kay humana ang 70 times 7. No, it's not. But forgiveness is not a number, but rather it's a lifestyle. Forgiveness is something dili nimo iphon kapila nimo gipasaylo ang person, but rather it's a lifestyle. And maybe isa ka karon sa naa sa usa ka abusive nga relationship where you think, sige na lang man kog pasaylo, pastor. Kanunay na lang man ko magpasaylo, kanusaday ni taman. And this is the thin line, no? With my master's in divinity today, I am taking up Christian ethics. Sa among subject in Christian ethics, asa ka mo mubutang og line. Dirira ko taman. Mao na siya ang Christian ethics. Dirira ko nga linya, mao ni akong boundaries. Now, when you're in an abusive relationship, when kanunay ka pasakitan igsoon, when balik-balik ka pasakitan, unsay buhaton nimo? Ingon ang Bible, magpasaylo ka. Pero sige ra ba kog pasaylo? Dayon, sige ba ko niyag pasakitan? Unsa ba gyud ang insakto? Kay Kristohanon man ta, unsay dapat natong buhaton? Now, my take for this, if ang gibuhat sa imoa is against the law, if it's against the law, and if it is criminal, punishable by law, forgive that person, pero ipapriso na siya nga person. Christianity does not tolerate sin. Christianity, tungod kay Christian ka, expected sa mo buutan ka. And buutan, people think that kung buutan ka, magpa-abuse ka. Kung buutan ka, sige lang, og sige kog pasaylo, then sige ko nimo i-abuse? Of course not. In Christian ethics, you need to know the boundary. That's your life, your choice. You're miserable because of your choices. That doesn't mean na tungod kay 70 times 7 ko mo forgive, then I will allow you to abuse me. We need to understand that as Christians, we're supposed to be unsaman. Kabalo ka sa mong boundaries. You know, as I study forgiveness, I'm amazed with this, kabalik-balik naman ako nino, pero balik-balik na ako siya gibasa, pero one thing akong question kanunay, the same sa among Christian ethics nga subject, is this one. In the same chapter, di ba, Matthew 18 manino, kining forgive 70 times 7. Pero in the previous verses, sa the same chapter in Matthew 18, verse 15, wala ni siya labot sa akong PowerPoint, correcting another believer, verse 15. If another believer sins against you, pareho mo believer, pareho mo nakaila Ginoo, go privately, point out the offense. So kamong duha mag-istorya, nasakitan ko sa imong gibuhat. Dili maayo imong gibuhat sa kuha. Abusive ka, nasakitan ko, kani ka na, or nakasala ka sa kuha. Whatever sin iyang nabuhat sa imo, go privately, point out the offense. If the other person listens and confesses it,
you have won that person back. Kung maminaw siya, muangkon siya nga nakasala siya, mangayo siya pasaylo, then you have won that person back. But, if you are unsuccessful, gahi gud siya, sala to nimo, mong naitabo ni, blaming na, walay pag-angkon sa sayop. Take 1 or 2 others with you, magdala kag isa or duha with you, and go back again, so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. You talk again with other witnesses. Unsa ba gyud naitabo, unsay sala nga na-involve, ngano ni, ngano na. If the person still refuses to listen, take your case to the church. Now bring the case to the whole church. Mao ni nahitabo, kani nga sikuan og sikuan nakasala or naay offense nahitabo. Then, if he or she won't accept the church decision, unsa day buhaton? Treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Kung naay tawo nga balik-balik magbuhat og sala, kung naay tawo nga dili maminaw i-correct, kung naay tawo nga mag-abuse balik-balik, unsay giingon sa Bible? Treat that person as a pagan. Treat that person as someone nga dili na mo pariha. Pagan meaning doesn't know God. Treat that person as a tax collector. People are thinking nga kung Christian ka, ang pagkabuutan is pwede ka i-abuse. People has this connotation nga if Christian ka, mo-forgive ragyug ka again and again. That's the reason why many of the Christians sa grabe kabuutan are abused. Verbally, physically, monetarily, or financially. Because abi nimo kay Christian man ko, pwede ra gyud ni. Ingon ang Bible, mopasaylo ko 70 times 7. Let's go back before Jesus is teaching about this kanang nangutang nga dili kabayad. Mao ni ang gitudlo ni Jesus in the previous verses. Pag ang tao nga mo refuse siya og correction, pag ang tao nga maskin nagdala na kag 2 or 3 witnesses para mag-istoryahin mo, para ma-settle, di gihapon siya mo angkon, di gihapon siya magbag-o, di gihapon siya maningkamot para usabon ang iyang behavior. Treat that person as a pagan. Ingna imong tapad. Ayaw hulata nga i-treat ka like that. Igsoon, you know, I am just amazed with the Christian ethics na subject. Because so many times, naatay misconception on how to behave as a Christian. We have this misconception na tungod kay Christian ko, okay lang syagitan ko. Tungod kay Christian ko, dapat buutan ko. Okay lang i-disrespect ko. Tungod kay Christian ko, okay ra nga sexually nakasala mi, mangayo ra migpasaylo ni Lord after nagbuhat mi og sex. Sexual sin. No, it's not. Okay lang ma-abuse ko because Christian ko, mo pasaylo ra ko. No, it's not. That's the very reason why we have Philippine law to protect your rights. Rights as women, rights as children. Ingon akong bana, asa ang rights sa men? Every time maghisgot mig rights, no? Nga naman yun ni, no? Asa ang rights sa men? Ay rights ang women, ay rights ang children. Asa ang rights sa men, atong future lawyer dari. Igsoon, it's really important to understand that yes, you are supposed to forgive, but you are supposed to treat the person who refused to confess, the person who refused to kanang magbago, treat that person as a pagan. Kabalo ka nga nung wala siya nagbago, i-tolerate nato ang iyaang dili mao nga behavior. Abi niya, okay ra na. Mong di siya magbago.
Kay wala man siya nakabati nga gitreat nimo siya like a pagan. Meaning, dili ta pariha. Dili na mao ang atong relationship as before. Nganong abusaran ta? Because we allow it to happen sa atua. Pastor, dili day na kuan kanang lain man kaayo, Kristohanon man ko niya, mutreat ko sa someone nga mura siyag pagan, mura siyag wa kaila Ginoo. Ingon man ang Bible. Pareho mon duhang believer. Naay sala nga nahitabo, naay offense nga nabuhat. Dili siya maminaw, dili siya mo confess sa iyang sin. Di siya willing magbago. Sa ingon sa Bible, imo nang gadala na kag duha or tulo ka witnesses, gahi ra gyapon siya. I-prove ra gyapon niya. Dili siya mo confess, di siya makipasaylo, di siya willing magbago. Gidala na nimo sa simbahan ang issue, dili gihapon siya magbago. Unsay buhaton? Treat that person as a tax collector, as a pagan. Sama sa di mo kaila. Pastor, is it a Christian way? The Bible says that. Tangtango na to sa tong hunahuna igsuon nga Kristohanon ka, buutan ka, ang pagkabuutan, musugot ka abusaran. Because it's not. In Christian ethics, it is not. There's a thin line. There's a thin line that you have to understand. Diri ragyod kutob. Dili ni magsilbi. Kung dili ka magbag-o, dili ni magpadayon nga relasyon. Kung dili ka magbag-o, dili nako. Kung dili ka magbag-o, naay mausab. Because if wala, igsuon, hangtod sa imong kamatayon, you will be miserable. I have seen with my very eyes, people, until sa ilang katigulangon, are miserable. Why? Because they have this misconception of forgiveness and unforgiveness. And they don't want to lose people. They are so careful with pleasing people. Bahala na lang mura kag piniriso o miserable ka. Basta kay, I want to keep people. If the person keeps on sinning, you treat that person as a pagan. The Bible says that. The story nga gibasa nato about a forgiven man becomes a tormentor. Sa atong story igsuon, ang usa ka servant nga dako kay siyag utang sa hari, millions of dollars, nang hangyo siya, gi-forgive siya. And what happened was, for example, ang ngalan ani nga person is si Juan. Si Juan nakautang siyag millions sa hari. Gipasaylo si Juan sa hari. Now si Juan na siya servant, ang ngalan si Pedro. Nakautang si Pedro og thousands kang Juan. Si Pedro gipapriso ni Juan. Bayari ko. Dili pwede unya na. Pangitai nagpaagi. Mitras wala pa kakabayad, ipapriso ti kakarundayon. And si Juan nga gipasaylo sa hari, nakalimot siya nga millions ang iyang utang sa hari. Iyang gipapriso si Pedro. Nakadungog ang hari about it. Pagkabalo sa hari, bagaan imong naong, oy, millions of dollars imong utang sa kuha. Unya katong imo ang servant nga thousands lang ang utang, imong gipapriso. The king decided nga ipapriso si Juan and gitorment siya sa prisuhan. Kulatahan na ninyo diha sa prisuhan. Kay dili day na kabalo mo pasaylo sa uban. Jesus connects unforgiveness with spiritual torment. From the Pigs of the Parlor nga libro igsoon, ilang gisuta og maayo nga unforgiveness is like spiritual torment. That's why if you have nightmares, if you are struggling emotionally, if you continue on experiencing anxiety, depression, and you are like angry, and there's bitterness in your heart,
And magsige una na forgive naman ako sila tanan, pastora. Si akong uncle, ako ang auntie, nakasala na ako, akong mama, akong papa, akong igsuon. Ako naman silang na-forgive. Basi naa kay wala na-forgive ang imong self. Sa sayop nga imong nabuhat, sa sala nga imong nabuhat, sa wrong decision nga imong nabuhat. And hangtod karon imong self kay wala nimo ga-release in forgiveness. And that's why you have nightmares. That's why you're not okay. And that's why, no, because ingon ang Bible in Matthew 18:35, if you refuse to forgive, no, that's what my heavenly Father will do to you. Ang hari, iya ang gipatorment, ang katong servant. Kay wala siya nakapasaylo ni Pedro. Si Juan gibutang sa hari sa prisuhan. And Jesus said, maunay buhaton sa akong amahan. God would just allow you to, okay, kay di man ka forgive. One of the things na makita nato igsuon is that kung naay makasala sa tua, ma-offended ta sa iya, ma-offended ta sa person, most of the time, we kanang natay grudge sa person ba? And tungod ana igsuon, naay unforgiveness sa atong heart and maka-experience ta og torment. Emotional and spiritual nga torment. How unforgiveness becomes a demonic door? Letter A. Nganong ang unforgiveness mahimo man siyang demonic nga door? Number 1, unforgiveness attracts spirits of torment. Unforgiveness attracts spirits of torment. It's important that we understand that mao di ay nagsuffer ka today because ikaw di ay mo'y nag-abrig pultahan kay wala ka nakapasaylo sa imong kaugalingon or sa someone nga nakasala sa imoa. Bitterness, hatred, anger, resentment become strongholds. Strongholds is mura siya puy-anan nila. Kana bitawng mura siya og kanang lig-on nga puy-anan. So ang imong kaugalingon mahimo siyang puy-anan sa hatred. Mahimo siyang lig-on nga puy-anan sa bitterness. Tingala lang ka nga mura kag touch move bitaw ka. Gamay lang nga bikil, malain na din ka. Gamay lang nga istorya, nga wala ka nakauyon, mahiubos na din ka. Nga naman, kay naaday kay stronghold within you. Naay stronghold sa bitterness, sa hatred, sa anger, sa resentment within you. Muna nga, maskin gamay nga istorya, gamay nga bikil, dali ka ma-offended. Kinsa sa inyo diri dali ma-offended? Dali ra kay kamalain. Igsuon, timailhan na kung dali ra kay kamalain. Na ay stronghold of anger, stronghold of resentment, nagpuyo ba? Mura bitaw kag ikaw ilang puloy-anan ba? Ni anger, ni bitterness, ni hatred. O niya, ang root ana is unforgiveness. Nahimo silang nag-build og home inside you. Letter B, unforgiveness blocks your healing. Kung dili ta ka forgive igsuon, ang mahitabo is dili ta ma-healed. Both emotional and physical healing igsuon. Kung nag-suffer ka karon sa balatian, i-search imong heart. Basin wala na ko na forgive akong self. Basin na ay someone nga wala na ko na forgive. Because maka-block na siya sa atong healing ang unforgiveness. And daghan nga balatian rooted in a deep and released nga bitterness. There's a study sa akong giingon kaganina that relates arthritis to unforgiveness. And kung tinud-anay ka nga maka-forgive, you will also be healed ani nga mga illness.
Unsay giingon sa pulong sa Dios in Mark 11:25. Gihangyo nako tanang mga babayi to please read. It's very important to be reminded jud na kana bitaw before ka magampo. Because the Lord will not listen to your prayers good kung wala ka nasiguli sa imong isig katawo. When you are praying, first, forgive anyone who are holding a grudge against you. So that, pasayloon ka sa atong Dios Amahan. Bisan unsa nimog ampo igsuon kung wala ka nakapasaylo, dili yu ka paminawon sa Dios Amahan. The boundary karon, Pastor, dili man gyud mi duha okay ani nga person. Nasakitan ko sa iyong gibuhat, nasakitan po dyan sa akong gibuhat, dili min duha okay. Gusto ko mo pasaylo niya. Igsoon ang pag-release ug pasaylo sa usa ka person. Wala nag-ingon na ang Bible na pasaylua siya kung mangayo siya pasaylo nimo. Ingon ba ang Bible ana? Pasaylua siya kung mangayo siya pasaylo nimo. Of course, wala ningon ang Bible ana. Pasaylua siya para pasayluan ka sa Dios Amahan. Meaning, mo release kag pasaylo maskin wala siya nangayog pasaylo. Ikaw og si Lord, kamong duha. Lord, nasakitan kay ko sa iyang gibuhat. Lord, grabe kay ka di nagyud mao ang iyang gibuhat, iyang gistorya. Ako siyang gi-release. Ako siyang pasayloon, Ginoo. Nangayo ba siyang pasaylo nimo? Wala. Pero ikaw ni decide na pasayloon siya. Unya, Pastor, among relationship, di man jud ko ganahan makakita niya. Di man jud ko ganahan nga magkauban mi. Kay lain pa gyud akong kasing-kasing. Igsoon, pwede ka nakapasaylo, pero mag-set ka boundary para dili madugangan ang sakit nga imong giagian. Ang dili na siya sala. Kana bitang mo decide ka nga sakit kay imong gistorya nako, ako pud nakapasakit pud ko nimo. Pwede di ay, nga for the meantime, that the Lord is healing me and the Lord is healing you, dili sa ta magtrabaho together. Di sa ta mag-uban, di sa ta magkita, for example. And it's okay. You're not sinning. Nga naman, because wala man ka ni dumot. Wala man ka ni kanang nasuko. You release forgiveness, pero you cannot work together. That's boundaries igsoon. And most of us are so, kana bitaw, daghan narcissist, no? Kana bitaw, or daghan kaayo tao nga, okay ramang good to, kanang, sige, term anak sa Gen Z karon kanang i-shake off lang ang imong gibati. I-gaslight ba? Kana bitaw, for example, akong anak, maingon siya na, Mama, I really don't wanna talk to, because I'm not okay with. Diba sa atong generation, kahilas-hilas ka, dili, kuan ra na, wala ra na imong gibati. Ana, gaslight na siya. Kanang, dili nimo i-consider or dili nimo paminawod unsay gibati sa usa ka person. Wala ra to. Nya mayon siya, Mama, I really don't want to, I don't want to talk to. We have to respect that. Dili day pwede na ang iyang gibati nga nasakitan siya or na-offended siya atong i-gaslight. Kanang, wala ra na kagamay ra ato. Para na to, gamay ra to. Pero para niya, big deal to. Di man ta pariha og kapasidad emotionally. And that's the reason why na ang forgiveness is between you and God. And if you decide to set boundaries anang a person, because dili gyud mo magbangi gyud mo, dili gyud mo mag-uyon, then set boundaries and it is not sin. And mas na-realize na ko no, sa in due season, pag mahil na ka emotionally, mahil na sa siya emotionally, pwede na mo mag-high. But ako, no, let's not work together.
No? Kanang pwede mo tagam? Pwede mo tagam? No? No. I am choosing peace. I am choosing peace. I am choosing a healthy working environment. Nganong ipugos man ako kung kaugalingon sa usa ka environment na pwede ka magka-cancer kay stressful kayo imong environment. You know, you have a choice. It's your life. Do not allow others to choose for you. No, we are raised up, especially kami, sa atong generation na 40 plus ng edad, we are raised up into pleasing people. Do this kay para ni, buhatan ni kay niingon si. What? I will do what pleases my God. And if it does not please you, I don't care. And you're a Christian gihapon. Wala na siya nagpasabot na kung Kristohanon ka, mabuhi ka nga sigig, please sa ubang tao. Ingna imong tapad, okay ra gyud. And that's freedom. The devil is so good at telling, you should act like this, do like this, say this, kay para nikuan. Para nikuan, para si kuan malipay. Really? Nabuhi ka para malipay siya? Igsuon, ayaw pasulod ana nga prisuhan. Nabuhi ka para malipay ang Dios. And kung dili sila malipay, ilapod na. Amen? Do not live pleasing people. Because, you know, bisan ng sao ni mo paningkamot para i-please ang tao, o di siya ganahan ni mo, di siya ganahan ni mo. Amen? Kapuyo na lang kag-please ana niya. Di na siya ganahan ni mo, di yun na. Just please the Lord. Kung sa ingon sa Bible, if a person pleases the Lord, even your enemies, i-bless ka sa imong enemies, even imong enemies, maunay makigkuan nimo if you please the Lord. Now, it's important to understand today that when you forgive a person, pwede ra gyud it's between you and God. Ayaw ipugos nga mag-istorya na ta dayon karon dayon. Kay ang tinuod nga forgiveness kanang okay na dayon ta. Really? Who said that? Kana daw dili pa ka makigistorya sa person, wa gyud ka forgive. Give me a verse that says that. Because there are people today who has this understanding nga ang tinuod nga naka-forgive karon dayon you work together na dayon or kung na dayon ka, mag-talk na dayon mo nga murag walay nahitabo. Unsa ka, robot? You have emotions. If that emotions is damaged, if that trust has been broken, it would take years to gain that trust again. Mura kag buang igsoon. It's foolishness when grabe kay kakasakitan and you're broken and afterwards mura ra daig wala. Ang imong kaugalingon, ang imong gibinuangan. And you're putting yourself in a prison cell. Wala kay tinuod na freedom if you're like that. Kinsa sa tuwa gitudluan nga ang tinuod nga naka-forgive nga person is pagkaugma dayon, mura ragway na hitabo. Friends na dayon ta. Kay di ka tinuod nga naka-forgive. Kung dili ka mo smile dayon, mura ta ani robot. Unsa ka walay pagbati? Especially kung trust nimo ang giguba. Magundang ta eh. Unsa ta diri? Christian ka, dapat buutan ka. Kanang naguba nga trust, pagkaugma, mabalik ra dayon na. What? Of course not. That's why ang trust sa person tipigan nimo na. Dili na nimo. Kay once it's broken, years na nimo i-gain back. Ang friendship igsoon, tipigan nimo na nga friendship. Kay once it's broken, friendship over yun na. Unsa ta mga buang-buang? Nga imo kong gilibak, imo kong gidaot, imo kong gidisrespect, pagkahuman mura ragwala. Kay Christian lagi ta? Igsoon, it's not. Ingna imong tapad, okay ra gyud. Amen?
Ang expectation sa uban kung Christian ka, kay mura kag way pagbati. Kung Christian ka, dili ka masuko, dili ka malain. Kung Christian ka, dili na pwede. What? Si Jesus gani ga wild? Gipang balintuwa nga mga lamisa? Ing na yung tapad, pwede ra gyud masuko. Nganong daghang Kristohanon mag-heart problem? Nganong daghang Kristohanon mamatay ra galit? Kay iluom ra tanan. Kay buutan lagi ka dapat. Kay Christian biya ka. Ang definition sa pagkabuutan, wa na mao. Kung buutan ka, di ka pwede masuko. Kung buutan ka, di ka pwede mo syagit. Kung sala ang gibuhat sa person, syagiti na para makamata. Ay lang pamalikas. Ay lang siya ing nagyawa ka. Kay kasala, nakaana. Kay di biya nayawa. Nayawaan lang. So, saan yung pag-ingon? Unsa ka, nayawaan ka no? Aka na. Ayaw siya ing yawa ka, ayaw. Unsa ka, nayawaan na sad ka sa imong gibuhat. Sakto na. Pangginoo na or pangyawa? Akong mga anak would always say, Mama, dili po ni pangyawa, oy. Pwede kuan lang, kini nga music nga mong gipaminaw, kuan lang pangkalibutan. Kay moingon man day ko, unsa man na inyong music? Murag pangyawa naman na. Mama, dili po ni pangyawa, pangkalibutan lang. Dili ni pangginoo. Okay, aw. Naadi ay pangginoo, naay pangkalibutan, naay pangyawa. Salamat sa correction, no? Kay usahay, basta mama ka, tanan na lang, pangyawa. No? So it's wrong. Naay pangkalibutan. No, I am teaching this because daghan sa atua, muratag nagapos ba? Daghan sa atua nagapos nga, kung Christian ka, ang pagkabuutan, bahala na lang dihag nasakitan ka, bahala na lang gihabusaran ka, bahalag sala ang gibuhat sa imua, muzip ka sa imong mouth. Kabalo ba mo daghang Christian molested? And they zip their mouth. Daghang Christian raped and they zip their mouth. Wala gani nila gipapriso ang nang rape sa ila, kay Christian sila, and ang nang rape nila, papa nila, kay Christian sila. There are Christians who zip their mouth because gitudluan sila na kung Christian ka mo, forgive ka 70 times 7. Verse 26 ang kanunay itudlo. Gikalimtan og tudlo ang verse 15 to 18. Nga kung ang person dili siya mo confess sa iyang sin, dili siya magbag-o, treat that person as a pagan. Di na mo kaila, di ta pareha, dili na mausab ang atong relasyon. Friendship over kung walay repentance. Ang kanunay itudlo sa tuha, forgive 70 times 7. Wala gi-emphasize nga kung ang person magpabilin pagpakasala, treat that person as a pagan. If the person practice sinning, igsoon ka na nga person, wala na relasyon sa Dios. Lip service ra iyang pag-ingon nga nakaila ko Ginoo. But the truth is, dili tinuod iyang relasyon sa Dios. Kay ang tawo nga naitinuod nga relationship sa Ginoo will repent from sin and will not practice sin. If you're practicing sin today, I tell you, you are not a true believer of the Lord Jesus Christ. Kung ang sala para nimo okay ra, kabalo ka nga salaan, you keep on doing that, lip or sa ra, sa mouth ra taman, ang imong pag-ingon nga nakaila kag Dios. As a conclusion today, there is power when we forgive. Forgiveness is not a feeling, it's a choice. Even if nasakitan pa ka, even if dili jud ka pa ka okay, you choose to forgive now, not later. Choose to forgive now. It's a choice. Dili magbase ang forgiveness sa imong gibati. Ay, na ko mo forgive kung okay na akong gibati. Kanang imong gibati, baka ko na ang kasing-kasing malinlahon. Ayaw sa ligi imong pagbati igsoon. Karon na forgive. Bahalag dili pa okay imong gibati. Lord, sayop iyang gibuhat, nasakitan ko sa iyang gibuhat, I choose to forgive now. It's now. So that dili ka ma-tormented. Can I hear an amen? Forgiveness sets you free. Dili tong tao nga nakasala nimo ang mahimong free. But ikaw nga ni choose to forgive.
imong kaugalingon imong giset free. Forgiveness is a choice and you are setting yourself free. Unya, pastora, wa siya nangayog pasaylo. Sige lang. Pasaylo siya, balag wala siya nangayog pasaylo. Pero of course, kay nakasala man siya sa imo, friendship over na. Di na mo friends. Pero, imo siyang gipasaylo. Listen to me. Pwede ka makapasaylo nga dili na mo mag-amigo usab. Ang dili na siya plinastik. Amen? Dili na siya, nakapasaylo naman ko niya. Dili ta mag-amigo usab. Nakasala ka sa kuha, sakit kayo mong gibuhat sa kuha, dili pag yung ko ready nga maki-amigo ni mong usab. Pero gipasaylo na kanako. Some people would teach nga ang tinuod nga nakapasaylo, balikon ako sa kung giingon ka ganina, dapat mag-friends dayon mo. Akong tubag, ana, unsa ka walay pagbati, unsa ka robot, unsa ka AI, nga murarag wala tanan? Of course not. You're a human being with a heart, with emotions, and you have a healing process. Allow your heart to be healed. Ayha mo mag-amigog balik ka ng a person. Because if nakasala sa imo ang tao and murarag wala pagkahuman, worst iyang buhato next. Pasakitan ka niya more. Nga naman, pasayloon raman ko niyag balik. Nya amigo ron po dahil migbalik. Mura ra taga jaga. Amen? Mura kag, then, diha na din may tabo ang abuse. Forgiveness igsoon prepares you for deliverance. Real freedom comes when you forgive first. Bisag unsaon nimog, I rebuke the demon of. Demons will not obey you because naay unforgiveness sa imong heart. Ang unforgiveness, igsoon, is the major key para ka ma-set free. Lisod kay makigera sa demon of, unsa man imong struggle karon nga sala. Siguro you struggle with pornography, siguro you struggle with a lot of sin, siguro you struggle with daghan kay nga klase-klase nga sala. Dili ka makahalingkawasan nga sala, hangtod dili ka tinuod na maka-forgive. Number one, sa imong self, and to the people nga nakasala sa imo.